an bɛ parti dilan de la parti sali ye parti ye an y'a fɔ an tɛ sɛgɛn ka fɔ baarakɛlaw ka parti de don nka halisa baarakɛla bɛɛ tɛ jɛ ka faamuya ɲɔgɔn fɛ komi sɛnɛkɛlaw komi mɔnikɛlaw komi bololabaarakɛlaw o ye artisanw ni ouvriers ye komi baganmaralaw olu de ka parti ye sali ye a bɛ dilanna olu de kama olu ka munafan bɛ se ka sabati cogo min na jamana kɔnɔ olu sago ka kɛ jamana taabolo ye hakilina min b'o la gɛlɛya min b'olu la parce que olu de bɛ sɔrɔ kɛ olu de bɛ sɔrɔ dilan o sɔrɔ kɛlɛ fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ o y'o tilako ye mais an y'a ye n'i bɛ fantan ye na mɔgɔ min bɛ baara kɛ yarɔ de n'o bɛ sɔrɔ dilan yarɔ o de kan ka kɛ nafolotigi mais jamana bɛ cogo min na sisan baarakɛla tɛ nafolo sɔrɔ donc maintenant an y'o de ye an bɛ ka parti dilan n'o hakilina de ye u fana ka don ka parti in ye u ka fɛɛrɛ kɛ o parti ka fanga ta parti ka taa n'olu ka taabolo ye jamana kɔnɔna na donc an nana o de hukumu kɔnɔna na kaba an bɛ parti dilan na anw ka parti waati bɛɛ ko de don waati bɛɛ ko de don k'a fɔ ko élection sera an ka girin ka na nin kɛ o tɛ sadi ye donc o de kama an nana an bɛ ka coordination de sigi coordination régionale cercle 6-7 min bɛ Kayi mara kɔnɔna na an y'olu bɛɛ lajɛlen de wele ka na cɛ ni muso ka na an ka na coordination sigi k'a fɔ ko coordination régionale an nan'o de sigi i kama Kayi yan coordination régionale ni a sigira a président kɛra Modibo Sissoco ye ka bɔ Keɲeba donc o b'a jira k'a fɔ ko n bɛ jamana faaba kɔnɔ ko ne de bɛ kɛ parti ɲɛmɔgɔ ye o tɛ parti sadi t'a la ni mɔgɔ min bɛ parti taabolo faamuya i bɛ baara kɛ n'a hakilina ye e de bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ parti kɔnɔna na i ka nafolo tɛ i k'a ye i ka parti faamuyali ani ka ladamuli ani ka mɔgɔ mara cogo o de bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye anw ka parti kɔnɔ donc o de la an nana o de la bi ye Kayi mara kɔnɔ yan an y'o ɲɔgɔn ye ba de kɛ sibiri don k'a ban sibiri don fana parti ye opposition sali opposition de la anw ni fanga tɛ fankelen fɛ an ni fanga tɛ fankelen fɛ anw parti sali ka jate la o de dun ye jate kɛnɛma yɛrɛ de ye ni mɔgɔ min bɛ fanga la i ye kalikan min fɔ jamanadenw ye k'i b'a kɛ i b'o baara kɛ jamanadenw bɛ minɛ o ma mais kelen bɛ yen i wajibilen don k'o kɛ o t'i ka kalikan kɔnɔna na o ye kalata ye i kan ka kalata labɛn k'a dilan walasa n'i ka san 5 banna jamanadenw k'a fɔ i ye baara ɲuman kɛ an ka dayɛlɛ ka taa n'a ye walima jamanadenw k'a fɔ ko u man dayɛlɛ i kana taga n'a ye donc o ye mɔgɔ min bɛ fanga la o y'i ka baara de ye i ka baara kɛta ye donc wajibi don fanga min bɛ sen na a ka élection labɛn nka nin fanga in fasana fo ka tɛmɛ dan kan a fasana danaya fɛn fɛn dara ka jamanadenw bolo a bɔra o bɛɛ minɛ kɔnɔ a yɛrɛ ye kalikan min kɛ jamanadenw ye o kun ye lakana de lakana a k'a bɛ lakana sabati ko ni lakana sabatira ko bingali bɛ jamana kɔnɔ k'a bɛ ban i komi famalamɔgɔw bɛ bin jamanadenw kan cogo min na k'a b'o bɛɛ ban jamana kɔnɔ ko mɔgɔ si tɛ bila sariya sanfɛ ko sariya bɛ boli a boli cogo la ko jamana ka kalan k'u bɛ fɛɛrɛ bɛ k'o yiriwa ko mɔgɔ mɔgɔ bɛ jamana ta a bɛ minɛ la donc ko ka mɔgɔw to yen u ka tiɲɛni kɛ jamana kɔnɔ k'u tɛ jɛn n'a ye o y'u ka kɛlɛkan ye u yɛrɛ ye min fɔ aw yɛrɛ o jaabi b'aw bolo i bɛ radio lamɛn bi i bɛ journal lamɛn bi i bɛ jamanadenw lamɛn bi fɛn kelen tɛ nin na min sabatira i ka opposant ya yɛrɛ ce n'est même pas la peine k'i b'o ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔw b'o si dun ka ban sisan a kan ka baara min kɛ n'o ye wajibi ye fanga bɛɛ ma o ye ka kalataw labɛn kalata ma labɛn a bolo kalata ma labɛn a bolo jamana kɔni lakanako la fanga se tɛ yɔrɔ caman de la Mali kɔnɔ bi bi in na Kidali dɔrɔn tɛ o Kidali mɔgɔw ɲinɛna Kidali yɛrɛ kɔ ka taa Kidali la fo ka na se Mopti fo ka na se Mopti ka taa Kidali la fo ka na se Mopti fanga ka sebaaya tɛ yɔrɔ si nin na k'i bɛ se k'i ɲɛ kɔrɔta min ma a tɛ yen maintenant sisan ni lakana kɔni cogoya la campagne se ka kɛ yɔrɔw la yɔrɔw bɛɛ ka gɛlɛn parce que lakana ma sabati accord minnu signera Mali ni SEMA mɔgɔw cɛ
Algérie o accord fana fɛn min fɔ ne ma dala ni campagne bɛ se ka kɛ olu yɔrɔ ninnu na élection yɛrɛ tɛ kɛ yen ne ma dala olu yɛrɛ bɛ don élection na ka da mun kan u y'a yira k'a fɔ accord kɔnɔna na mɔgɔ minnu n'u bɔra jamana kɔ kan n'u taara jamana kɔ kan ni tamasɛku don ni arabu don u bɛ taa fɔ mɔgɔ ba 200 ɲɔgɔnna la olu bɛ Algérie olu ma segin ka na a fɔra ko ka fɛɛrɛ bɛ kɛ k'olu ka segin ka na ko ka tila ka armée kɛ kelen ye armée ma kɛ kelen ye kɔsa in na de u bɛ ka sɔrɔdasi dɔw bɛ ka bila ka taa Kidal mɔgɔ bɛ tɛgɛrɛ fɔ fɔ la ko Mali sɔrɔdasiw donna Kidal manamanakan de don sɔrɔdasi 17 de taara ka t'u bila camp kɔnɔ MINUSMA camp kɔnɔ u datugulen bɛ yen u kɔni bɛ yen i b'a ko kasoladen i b'a ko otage sɔrɔdasiw b'o de la Kidal kɔnɔna na yen donc sɔrɔdasi 17 don après u bɛ dɔwɛrɛ la don mais ninnu kɔni bɛ to Kidal camp de kɔnɔ MINUSMA camp de kɔnɔ donc o b'a yira k'a fɔ o yɔrɔ ninnu na élection ko ka gɛlɛn sisan yɔrɔ minnu na élection bɛ se ka kɛ yɔrɔ min na mun y'olu jɛ carte d'identité tɛ mɔgɔw bolo aw yɛrɛ b'a ko kalama Kayi yan carte d'identité sɔrɔli ye maɲumanko ye carte d'identité sɔrɔli ye maɲumanko ye carte d'identité tɛ mɔgɔw bolo yan bon mɔgɔ caman bɛ yen a t'a bolo an wulila ka mankan wuli la ko fo ka carte d'identité di bɛɛ lajɛlen ma u nana ka na mun kɛ u bɔra ni carte ko kuma wɛrɛ ye tuguni ko carte d'électeur bon ka tila nouvelle loi électorale la ko carte d'électeur de bɛ bɔ voilà ko carte d'électeur de bɛ bɔ mais u y'a fɔ ko carte d'électeur de kan ka élection générale kɛ ko nka an bɛ yɔrɔ min na bi ko ni carte d'électeur ma se ka se yɔrɔ minnu na ko carte d'identité b'o ɲɛnabɔ wa carte d'électeur kan ka taa yɔrɔ min na fana parce que u b'a dɔn ko carte d'identité ma se yen fanga de b'o ɲɛnabɔ fanga de b'o dɔn ko kan ka taa yɔrɔ min na fanga bɛ taa n'o ye administration de bɛna sen don olu la administration de b'o baara kɛ ministère de l'administration territoriale yɛrɛ de b'o baara kɛ donc o ko minnu filɛ sen na u nana ka na sariya min ta dɛ ka kɛ ko loi électorale o sariya in de y'a ko tɔ bɛn ɲɔgɔn ye parce que sariya in y'a ta a fɔlɔfɔlɔ min ye CEDEAO ko ko mɔgɔ kana sariya ta farafinna kala taw ɲɛkɔrɔ ka san 1 kalo 6 walima kalo 6 n'a fɔra kalataw bɛna kɛ kalo sanna ka kɛ kalo 6 kɔnɔna na mɔgɔ si kana ka sariya kalata sariyaw yɛlɛma ko fo ni parti politique minnu bɛ taa élection na fo n'olu jɛra n'a ye ni bɛɛ lajɛlen sɔnna k'a fɔ a ka kɛ a bɛ kɛ sisan mun nana ka na bɔ o kɔnɔna na janfa jugu nana bɔ o kɔnɔ o janfa bɔra yɔrɔ jumɛn na o janfa bɔra URD n'o ye opposition dɔ ye ani RPM nka i ka question ɲɛna cogo min na ka da kan an bɛ tila ka segin n y'a fɔ min na ko janfa kɛra ninnu fila fɛ donc u bɛ ka min kɛ sisan u bɛ ka kɛ komi n'a sɔrɔ URD de ye opposition ye ani tɔ minnu tugulen bɛ URD kɔ n'o ye parrainant tɔw ye k'olu de ye opposition ye komi anw tɛ opposition ye ka da kan u ye sariya juguba dɔ de ta min bɛ démocratie yɛrɛ kɛlɛ min kɛra janfa ni bɛnkan ye Soumana Cissé ni Ibrahima Boubacar Keïta cɛ o ye ka chef de file de l'opposition de sigi jamana kɔnɔ o créé voilà u ye janfa de kɛ RPM URD donc Soumaïla ni IBK u bɛnna ka taa opposition dɔ papier dɔ labɛn ko ka chef de file sɔrɔ opposition na a tɛ démocratie ci kɔnɔ ni Mali yɛrɛ ta in tɛ parce que Mali fana y'a ye Burkina de la mais a ɲɔgɔn nambara ko tɛ u b'a fɛ Maliyɛnw kana mɔgɔ fila ye jamana kɔnɔ k'a ye Soumaïla Cissé ani IBK Maliyɛnw ka to munumunu na nin fila ni ɲɔgɔn cɛ ninnu bɛɛ dun bɔra sun kelen de la u bɛɛ ye sun kelen de ye ninnu bɛɛ ye fa kelen de ye sinamusomadenw dɔrɔn de don a banna n'o tɛ kunbɛnla bɛɛ ye kelen donc maintenant anw parti sadi kelen pe de votera aux lois contre la phare le parti phare o waati la député kelen tun b'a bolo o parti phare ni o ko o ye abstention kɛ a ma voté a fɛ a ma voté contre la donc anw de votera contre la mais anw ta ye tiɲɛ ye mais ni jama assemblée tiɲɛ ye min ye ni min jama taara fan min fɛ o de ye assemblée tiɲɛ donc maintenant VRD mɔgɔw parti tɔw bɛɛ lajɛlen u bɛɛ farala fɛn kan majorité kan ka sadi kelen bila a kɛrɛfɛ u y'a voté u y'a loi ta donc maintenant o ye janfa fɔlɔfɔlɔ ye u jɛra ka janfa min kɛ démocratie la ɲɔgɔn fɛ o de y'o ye
Soumana Cissé ni IBK ani Tcheblé nous dira qu'à Djanfa fort mais que démocratie là nous fait oui que chef de file de l'opposition de créer ou là où il y a millions qui me doubo 100 au bédi chef de file de l'opposition au million qui me doubo bédi chef de file de l'opposition chef de file de l'opposition me parle que nous dit à l'état donc opposition donc ça dit opposition mais deuxième force de l'opposition au Mali force flanami fana opposition au Mali là on est parti sali o ya ye ni o compter mais mon parti ni be opposition barake a nyerema bebe de ka fo ko est parti sali ni a warte dama foti dama aba keni kungina ya ba kana tablo de donc ni mboro kono no Djanfa fana kana mi Djanfa lama kana mi parce que Djanfa chama ne kra parce que bela jeli jere fana ka accord de défense ko ta jamana ko u be jero ka accord de défense ni jumay mimbe France ya maria ani akana Mali kono aka sorosu kana Mali kono na ka di France sorosu bi u be na kaiya mo shi se ku barra na ka di ni makoro be se ka wuli ka bo France ka fo ko ga sorosu be kai be tabula abi se kana kana bo ka sorosu la ya o bengan se be mi no voter assemblée kono na parti B de Toura Nyongo ko voter parti mi ma so ma ka kuma la ka ta Africa Bluka ka conférence de presse ke ka fo fam be fait kata la o parti sali que le pays on dépend au maintenant Djanfa là-bas il y a 600 vous voyez où on a kana bende ko ka code électoral fali ça les élections ti donc ou beno kan vous voyez comité paritaire dossier pour l'union entière ka en nous fana opposition flana et jamana kono ka on bola donc ou bena kan primature là oui il y a le de Mali saria là loi électorale là oui il y a le de là il y a le nana kana douala ka bamike ou sur la ka chekarna assemblée ko o kono nana assemblée ko no ko yemu et c'est quand parti saria a glissé wa sa ambeka de kan loi ko to non anu nyebala fin ça va be loi ko mi mandaw ni mi masro ka jaw fin flo ni oui caution bo kabri loi do ina loi do mi flo voter ya ko la oui caution bo million tana ka ke million mugambi ah flona mi ko koni élection na damene ko débattre candidat ni ñoxo candidat ti ñoxo na face à face ka kuma yo wala a sabana mi o e carte d'électeur ou ko élection be keni carte d'électeur biométrique ko nga ko ni élection avec une carte d'inaye avec carte ni carte d'électeur qui est robin donc yo minu foni dans 600 oya ni mo mini carte d'électeur bi bolo carte na mi bolo bi se ka photo ko mana ci flag bon na flag mo ko bolo nu ko jawaji bi ba flag so donc yo la be ni ñoo tek no assemblée là parti sali maçon ka do ka daf normalement ou bede kumina voter à la parti sali baro na non donc vous segonu ko oui abstention que opposition ici voilà ka to majorité que pour que le moro ka foko abega ka amni bo parti sali de ko abema ka amni ne Djanfa sebe on ma ja ma ta voter donc maintenant en bokono sécurité ko bi la kana ko bi kana fra élection papier nyamininka amala be c'est bon rebaser en fro ko sebo be akaro kele mois juin akaro kele mois ko sebe carte d'électeur bena ko be klam Mali bela jelen kono kada bena aéroport la be klali be damene fo ka tase Mali bela jelema bon odut na se Mali bela jelema ko bena élection ko cadre de corona bon awre kala je na so ni ko sebe ngami me sénatron me sénatron ibe ka ko non pas bouger te wuli ka ko inter subala non ko wuli ka ko en grand ski non la parti sadi ko ayi table mana bla tableau min kan aw bela jere mana bla tableau min kan o tableau yi a man jamana ma wa aw be ka here ke jamana don kan